उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को और एक बार, उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। One more time, उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हमको, यीशु नाम में हमको बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। झूमते हुए जाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से जीत दिलाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से जीत दिलाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे।
जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। क्यों तू डरता है, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, Shout it out. साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हालेलुया, হালেলুয়া। ও আমাদের শক্তি নির্ভর করে আমাদের সাথে কে রয়েছে তার উপরে। হালেলুয়া। আমাদের সাহস নির্ভর করে আমাদের সাথে কে রয়েছে তার উপরে। হালেলুয়া। আর আমাদের সাথে মসীহ রয়েছেন, যিনি সৃষ্টিকর্তা, যিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যিনি অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর, যিনি আদি এবং অনন্ত। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও যিনি দাউদের সাথে ছিল যখন দাউদ গলিয়াতের সামনা করেছে, সেই ঈশ্বর আজকে আমাদের সাথে আছে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আসুন সেই ঈশ্বরের আমরা জয় জয়কার করি এর সময়তে। जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार
মশির ঈশ্বর, দাউদের ঈশ্বর, দানিয়েলের ঈশ্বর, যাকবের ঈশ্বর। হোসানা, হোসানা। সোরা বাবা মাখে। পিতা ঈশ্বর, তুমিও এই প্রত্যেকটা ব্যক্তির সাথে বাইবেলে ছিলে প্রভু। সে একই ঈশ্বর, সেই জীবন্ত ঈশ্বর আজ আমাদের সাথে আছে। আর তাই আমরা এই সময় তোমার আরাধনা করি, তোমার নামকে উচ্চকৃত করি। যেভাবে দাউদ বলছিল কি, তুমি আমার শিল, তুমি আমার রক্ষার জায়গা, তুমি আমায় সুরক্ষা দাও। ও প্রভু, আমাদের বিভিন্ন রূপে তুমি আমাদের জীবনে কার্য করো। হালেলুয়া। সোরা বাবা আসুন এই সময় ঈশ্বর যে রূপে আপনার সাথে আছে, আপনি যে রূপে ঈশ্বরকে জানেন, ওই রূপে আমরা এই সময় ঈশ্বরকে মহিমা দিই, কেন কি উনি রাজাদের রাজা। ও সোরা বাবা বাবা, আসুন আমাদের কোনো মুখ যেন বন্ধ না থাকে ওনাকে মহিমা দেওয়ার জন্য। কেন কি আমরা সেই ঈশ্বরের আরাধনা করি যে ঈশ্বরের চোখ আছে, দেখে, যে ঈশ্বরের কান আছে, আমাদেরকে শুনছে। ও ঈশ্বরকে আমরা আরাধনা করি। প্রভু যিশু, তুমি আমার জন্য, তুমি আমার রক্ষা করো, তুমি আমার জন্য আমার শির, তুমি আমার জন্য আশ্রয়স্থল, তুমি আমার জন্য আমার বন্ধু প্রভু, তুমি আমার জন্য একটা বল প্রভু। তোমাকে ধন্যবাদ করি, তোমাকে ধন্যবাদ করি, তোমাকে ধন্যবাদ করি। কেন কি তুমি উচ্চ প্রভু। ও প্রভু, তুমি উন্নত, তুমি মহান, তুমি রাজাদের রাজা। ও সোরা বাবা খেলে। পিতা ঈশ্বর, এই সময় আমরা তোমার আরাধনা করি। এই স্থানে, এই সময়, এক্ষুনি প্রভু আমরা তোমার আরাধনা করি, তোমার আরাধনা করি। খেজুর পর্বকে তুলে প্রভু তোমার আরাধনা করি। ও হোসানা, হোসানা। সোরা বাবা বাবা খেলে। প্রভু, আমার পরিস্থিতির ঊর্ধ্বে তুমি, আর তাই আমি তোমার আরাধনা করি। আমার অভাবের ঊর্ধ্বে তুমি, আর তাই তোমার আরাধনা করি প্রভু। আমার জীবনের পরিস্থিতি যাই হোক, আমরা তোমার আরাধনা করি। কেন কি তুমি যোগ্য, তুমি যোগ্য, তুমি যোগ্য। আমি ঈশ্বরের আরাধনা করা, আরাধনাকারী আছি। আমার থাকার স্থান যেখানে হোক না, প্রভুরই আরাধনা করি। আমার হৃদয় পবিত্র দয়ারই উদ্দেশ্যে, আমার প্রাণ উত্তম প্রভুরই উদ্দেশ্যে। এই স্থানে ঈশ্বরের আরাধনা করি। আমি ঈশ্বরের আরাধনা করা, আরাধনাকারী আছি। ও আমার থাকার স্থান যেখানে হোক না, প্রভুরই আরাধনা করি। আমার হৃদয় পবিত্র দয়ারই উদ্দেশ্যে, আমার প্রাণ উত্তম প্রভুরই উদ্দেশ্যে। এই স্থানে, এই সময়
উদ্দেশ্যে আমার প্রাণ উত্তম প্রভুরই উদ্দেশ্যে এই স্থানে এই সময় ঈশ্বরের আরাধনা করি। মণ্ডলীকে বলা হয়েছে এক্লেসিয়া, যার মানে হচ্ছে কল্ড আউট পিপল, যাদেরকে বাছাই করে আনা হয়েছে। ঈশ্বর আমাদেরকে আলাদা করেছে, তিনি আমাদেরকে স্পেশালি আলাদা করেছে জগৎ থেকে, যেন আমরা তার আরাধনা করতে পারি, যেন আমরা তাকে গৌরব দিতে পারি, যেন আমরা তার প্রশংসা করতে পারি, যেন আমরা তার দিকে নিজেদের হাতকে তুলে আমাদের গলার আওয়াজকে বের করে উচ্চ রবে তাকে মহিমা দিতে পারি। এই জন্য তিনি আমাদেরকে মনোনীত করেছে, এই জন্য তিনি আমাদেরকে বেছে নিয়েছে, এই কারণে তিনি আমাদেরকে ভালোবেসেছে, এই কারণে তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন আমরা তার আরাধনা করতে পারি, যেন আমরা তাকে গৌরব দিতে পারি। ও হালেলুয়া, আমার হৃদয় পবিত্র দয়ারি উদ্দেশ্যে আমার প্রাণ উত্তম প্রভুরই উদ্দেশ্যে এই স্থানে এই সময় ঈশ্বরের আরাধনা করি। আমার হৃদয় পবিত্র দয়ারি উদ্দেশ্যে আমার প্রাণ উত্তম প্রভুরই উদ্দেশ্যে এই স্থানে এই সময় ঈশ্বরের আরাধনা করি। জীবন্ত ঈশ্বরের এই স্থানে এই সময় ঈশ্বরের আরাধনা করি। জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনা করি। জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত ঈশ্বরের আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আরাধনা করি, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আরাধনা করি, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আরাধনা করি। ও হালেলুয়া, হালেলুয়া, সাকরে বান্দে আলারাবাসে। ও আমরা কোনো মৃত ঈশ্বরের আরাধনা করি না, আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনা করি। আমরা আরাধনা করি জীবন্ত যিশু খ্রিস্টের, আমরা আরাধনা করি যিনি আমাদের অন্তরে রয়েছে পবিত্র আত্মার। আমরা আরাধনা করি সেই প্রেমী পিতার যিনি স্বর্গে বিরাজমান রয়েছে। ও আমরা তৃতীয় ঈশ্বরের আরাধনা করি, তারা তিনজন ব্যক্তিত্বে কিন্তু তারা অস্তিত্বে তারা তিনজন ঈশ্বর। আর আমাদের এই ট্রিনিটি ঈশ্বরের আরাধনা আমরা করি এই সময়তে। তিনি জীবিত, তিনি জীবন্ত, তিনি জীবন্ত। হালেলুয়া, গৌরব মহিমা তার, গৌরব মহিমা তার, গৌরব মহিমা তার।
आइए उस आबा पिता की आराधना करें। आबा पिता की आओ आराधना हम करें, आत्मा से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। आबा पिता की आओ आराधना हम करें, आत्मा से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। सब हाथ उठाकर गाएं, हालेलुया होसना, 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 हालेलुया होसना। पवित्र आत्मा की आओ आराधना हम करें, सामर्थ से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। आइए जीवित कलीसिया उस पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें। पवित्र आत्मा की आओ आराधना हम करें, सामर्थ से भर जाए ऐसी आराधना। फिर से आइए एक बार पवित्र आत्मा की आराधना करें। पवित्र आत्मा की वो यहाँ उपस्थित है, आओ आराधना हम करें, सामर्थ से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। हालेलुया होसना, हालेलुया
मेरे जीवित परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं जिसने हमें हमारे जीवनों को दिया है। ओ मैं तेरी आराधना करता हूँ। ओ अपने हाथों को मैं उठाता हूँ परमेश्वर आपके उद्देश्य में। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता। वो हमारे जीवन का श्रोता है। जीवित, हे जीवित परमेश्वर, ओ हालेलुया, तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। इसीलिए प्रभु हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। और एक बार हालेलुया, ओ यीशु मसीह आपको हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। ओ उसको महिमा दे, उसको प्रशंसा दे। वो योग्य है, हमारे জীবন का শ্রোতা है, আমাদের জীবনের উৎস তিনি। ওনা থেকে সমস্ত কিছুর সৃষ্টি, ওনা থেকে সমস্ত কিছুর জন্ম। ও সেই ঈশ্বরকে গৌরব দি, সেই ঈশ্বরকে মহিমা দি, সেই ঈশ্বরকে প্রশংসা দি এই সময় দে। ও হালেলুয়া, আমাদের রাজা, আমাদের রাজা, আমাদের রাজা। ও হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও ৫০ দিন ইসরায়েল জাতি জানতো না যীশু খ্রিস্টের পরিচয়কে। না জেনে তারা হয়তো সেলিব্রেট করেছে, কিন্তু আজকে আমরা জানি আমাদের যিশুকে। আমরা জানি আমাদের যিশু তিনি আমাদের রাজা, তিনি আমাদের মুক্তিদাতা, এবং সেটা জেনে আমরা তাকে গৌরব দিয়ে সময়তে থ্যাংক ইউ জিসাস, থ্যাংক ইউ জিসাস, থ্যাংক ইউ লর্ড। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনাকারী। হালেলুয়া। ইয়েস, আমাদের সামনে এই সময়তে প্রেরিতদের বিশ্বাস, যা আমাদের বিশ্বাস, আসুন আমরা প্রত্যেকে নিজের মুখে এটাকে ঘোষণা করি। স্ক্রিনে রয়েছে 3টে ল্যাঙ্গুয়েজে। আমরা যে যার আমরা ভাষা, যেই ভাষায় আমরা পড়ি না কেন, আসুন আমরা আজকে ঘোষণা করি এই সময়তে। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি এবং তাহার একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট, যিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভস্থ হইলেন, কুমারী মরিয়ম হইতে জন্ম নিলেন, পন্তীয় পিলাতের সময় দুঃখ ভোগ করিলেন, মরিলেন ও কবরস্থ হইলেন, পরলোকে নামিলেন, তৃতীয় দিবসে মৃতদের হইতে পুনরায় উঠিলেন, স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দক্ষিণ পাশে বসিয়া আছেন। তথা হইতে জীবিত ও মৃতদের বিচার করিতে আসিবেন। আমি পবিত্র আত্মায়, পবিত্র সার্বজনীন মণ্ডলীতে, সাধুদের সহভাগিতায়, পাপ মোচনের, পুনরুত্থানে ও অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি। একসাথে বলি আমরা আমেন। হালেলুয়া। আমরা নিজ নিজ স্থানে আস্তে করে আরাধনার এই ঈশ্বরের উপস্থিতিকে নষ্ট না করে, এই সময়কে নষ্ট না করে শান্ত হয়ে আমরা নিজ নিজ স্থানে বসি।
হোসানা, होसाना হোসানা, होसन्ना হোসানা, होसन्ना হোসানা, होसन्ना হোসানা, होसन्ना হোসানা। होसन्ना হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বরের গৃহেতে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। परमेश्वर के भवन में आप सभी को का स्वागत है। এবং যখন আমরা স্বাগত জানাই ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আপনাদেরকে, और जब हम लोग आप लोगों का स्वागत करते हैं, তার মানে হচ্ছে ঈশ্বর এখানে রয়েছেন इसका मतलब है कि परमेश्वर यहाँ पर हैं। এবং ঈশ্বরের আরাধনাতে আমরা ঈশ্বরকে এখন আমরা আরাধনা করেছি। और जब हम लोग परमेश्वर को आराधना किए हैं, তার মানে ঈশ্বরের উপস্থিতি এখানে রয়েছে। इसका मतलब है कि परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ पर এই है। জন্য इसलिए যখন আমরা বসছি, जब हम लोग बैठ रहे हैं, আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বসি हम लोग परमेश्वर के उपस्थिति में এবং बैठे একে অপরকে যেন আমরা ডিস্টার্ব না করে, और एक दूसरे को हम लोग डिस्टर्ब नहीं এবং करेंगे। পবিত্র আত্মা যখন এখানে কার্য করছেন, और जब पवित्र आत्मा यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, সেই বিষয়টা যেন নষ্ট না হয়ে যায়। वो विषय नष्ट ना हो जाए। এই জন্য ঈশ্বরের উপস্থিতিতে সাবধানতার সঙ্গে আমরা বসি इसीलिए परमेश्वर के उपस्थिति में हम लोग এবং सावधान होकर একে बैठे অপরকে দেখে যেন আমরা খুশি হই। और एक दूसरे को देख के हम लोग बहुत खुश हो पाए। কারণ ঈশ্বর প্রভু যিশু এই জন্য মণ্ডলীকে বানিয়েছেন যেন আমরা ঈশ্বরের মহিমা করি এবং একে অপরকে দেখে আমরা খুশি হতে পারি। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मंडली को बनाया ताकि हम लोग एक दूसरे को देख के खुश हो पाए और परमेश्वर की महिमा कर पाए। এবং আমাদের আসাসরা যখন সাহায্য করছে বসার জন্য আপনাকে, और जब हमारे असस लोग आप लोगों को सहायता कर रहे हैं बैठने के लिए, দয়া করে আসাসদের কথা শুনুন दया करके उनकी बातों को मानिए এবং আপনারা শান্ত হয়ে বসুন। और आप लोग शांत होकर बैठ जाइए। এবং অনেকজন এখানে আমরা রয়েছি যারা আমাদের ব্যাগকে রেখেছি আমাদের একটা চেয়ারে। और बहुत लोग है कि अपने बैग को एक चेयर में रखे हैं। ব্যাগটাকে আপনার কাছে রাখুন बैग अपने पास रखिए। এবং যেভাবে আমাদের সিনিয়র পাস্টর বলেছে আমাদের বাচ্চাদেরকে বাচ্চাদের মতো আরাধনা করতে দিন। और जैसे हमारे सीनियर पासवान हम लोग को बोले कि अपने बच्चों को परमेश्वर की आराधना करने दें, আমরা তাদেরকে তাদের মতো আরাধনা করার জন্য তাদেরকে পাঠিয়ে দিই हम लोग उन लोगों के जैसे आराधना करने के लिए उनको भेज दें, যেন আপনার পাশের চেয়ারটা খালি না থাকে, ताकि आपके बगल वाला जो चेयर है वो खाली ना रहे। যেন আমরা যে একে অপরকে স্বাগত জানাই যেভাবে ঈশ্বরকে স্বাগত জানিয়েছি, और हम लोग एक दूसरे को स्वागत करें जैसे हम लोग परमेश्वर को स्वागत किए हैं, একে অপরকেও আমরা স্বাগত জানাই। एक दूसरे को हम लोग स्वागत करें। আপনি যার পাশে বসে আছেন আপনি কি তাকে দেখে কি খুশি? आप जिनके बगल में बैठे उनको देख के खुशी है? আপনি যার পাশে বসে আছেন আপনি কি খুশি? आप जिसके बगल में हैं उनको देख के खुशी है? এবং হতে দিন যেন আপনার পাশের চেয়ার যেন খালি না থাকে। और होने दीजिए कि आपके बगल वाला कुर्सी खाली ना रहे। এখানে চেয়ার খালি রয়েছে আপনি দেখে বলুন, দিদি দাদা আস্তে করে বলুন, দেখিয়ে দিন আশ্বাস দেখে এখানে চেয়ার খালি আছে বসতে পারে। आपके बगल में अगर कुर्सी खाली है, असस टीम को बोल दीजिए कि यहाँ पे कुर्सी खाली है। এবং ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার উপস্থিতি যেন অনবরত কার্য করতে পারে। और परमेश्वर और पवित्र आत्मा का उपस्थिति यहाँ पे कार्य कर पाए। আমেন। आमेन। সো ঈশ্বরের উপস্থিতি এখানে রয়েছে परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ पर है। এবং আজকে আমরা খেজুর পর্বকে পালন করছি। और आज हम लोग खजूर पर्व का पालन कर रहे हैं। হোসানা होसाना! হোসানা होसाना! হোসানা होसाना! হালেলুয়া। हालेलुया! কতজন আমরা হোসানা শব্দের অর্থকে জানি? कितने लोग हम लोग होसाना शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब হোসানা पता है? হচ্ছে এটা হচ্ছে হিব্রু শব্দ। होसाना एक हिब्रू शब्द है। ওকে, এটা কোন শব্দ? हिब्रू। ইয়েস, হিব্রু শব্দ। हाँ, हिब्रू शब्द। এবং এই হোসান্না যখন আমরা বলছি और जब हम लोग ये होसाना बोल रहे हैं, আমরা যেন বুঝে বলতে পারি। हम लोग समझ कर बोल पाए। ওকে, এর মানে হচ্ছে इसका मतलब है, হে ঈশ্বর हे परमेश्वर ত্রাণ করো, बचाइए, হে ঈশ্বর हे परमेश्वर রক্ষা করো। रक्षा कीजिए। এখন যখন আপনি হোসান্না বলবেন তখন আপনি কিভাবে বলবেন? अब आप अगर होसाना बोलेंगे तो आप किस तरीके से बोलेंगे? होसाना। होसाना! यस, नीचे वाले बहुत गर्म रहते हैं।
নিচে যারা বসে আছে ওনারা অনেক গরম আছে ওপরে যারা বসে তাদের কি হয়ে যায় और ऊपर जो लोग बैठे हैं उनको क्या हो जाता है আইদার সাউন্ড বুঝতে পারছি না साउंड पहुंच नहीं पा रहा है সাউন্ড ওপরে ক্লিয়ার আছে साउंड ऊपर ठीक है হালেলুয়া हालेलुया হোসানা होसाना হোসানা होसाना হোসানা শব্দের অর্থ কি होसाना शब्द का अर्थ क्या है হোসানা শব্দের অর্থ কি होसाना शब्द का अर्थ क्या है হে ঈশ্বর हे परमेश्वर আমায় ত্রাণ করো मेरे प्राणों को बचाएं হে ঈশ্বর हे परमेश्वर আমায় রক্ষা করো मेरी रक्षा कीजिए সো নাও নিচে একসঙ্গে বলবে হোসানা আমি বলবো হোসানা আপনি বলবেন হে ঈশ্বর আমায় ত্রাণ করো আর উপরে বলবে হে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করো ওকে হোসানা কাম অন আমরা আরো ভালো বলতে পারি हम लोग और अच्छा कर सकते हैं হোসানা परमेश्वर मेरा प्राण की रक्षा करे হোসানা আমেন आमीन আজকে যখন আমরা খেজুর পর্বকে পালন করছি आज जब हम लोग खजूर पर्व का पालन कर रहे আমরা हैं অনেক খুশি हम लोग बहुत खुश हैं গতকালকে আমার ওয়াইফ আমাকে বলছে কি আমাকে গ্রিন কিছু পরে কিনতে হবে कल मेरी वाइफ हमको बोल रही है कि हमको कुछ ग्रीन खरीदना है তো উনি পেয়েছেন और हमको उनको मिल गया है আমি পাইনি उनको नहीं मिला है তো যে বিষয়টা হচ্ছে কি আমরা অনেক খুশি और जो विषय है कि हम लोग बहुत खुशी हैं আমরা নতুন কাপড় পরছি हम लोग नया कपड़ा पहन रहे हैं কেন क्यों কারণ বিশ্বাসীদের জন্য এটা হচ্ছে একটা সুন্দর পর্ব क्योंकि विश्वासी के लिए एक अच्छा सा सुंदर सा पर्व है এবং এই পর্ব আমাদের প্রত্যেককে পালন করার প্রয়োজন রয়েছে और ये पर्व हम लोग प्रत्येक को पालन करने का But जरूरत है কেন পালন করব पर क्यों पालन करेंगे কেন আমরা পালন করার প্রয়োজন রয়েছে क्यों हम लोग को पालन करने का जरूरत है কারণ প্রভু যিশু क्योंकि प्रभु यीशु मसीह যখন বিজয়ী যাত্রা যাপন করছিলেন जब विजय यात्रा को जी रहे थे এবং সেই সময় অনেক লোকেরা যারা বলছিল কি হোসান্না और उस समय बहुत लोग बोल रहे थे होसन्ना এবং তারা চিৎকার করছিল और वो लोग चिल्ला रहे थे তারা যিশুর সেই গাধার পিঠে যখন সে যাচ্ছিল তখন তার সামনে কাপড় এবং এই খেজুর পাতা বিছিয়ে দিচ্ছিল और जब वो गधे पे बैठ के जा रहे थे तो ये खजूर पत्ता और कपड़ा बिछा दे रहे थे এবং তারা চিন্তা করছিল এই যে ব্যক্তি আসছে যে কিনা আমাদেরকে উদ্ধার করবে और वो लोग चिंता कर रहे थे ये जो व्यक्ति आ रहा है ये हम लोग को उद्धार करेंगे এবং এই তারা চিন্তা করছিল কি এই যে ব্যক্তি যে আমাদেরকে এত অত্যাচারের মধ্যে আমরা রয়েছি এখান থেকে আমাদেরকে ত্রাণ করবে और वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग जो इतना कष्ट में है अत्याचार में है वहां से हमें हमारे प्राणों को बचाएंगे কিন্তু তারা চিন্তা করছিল কি এই যে ব্যক্তি আসছে যে যিশু যার নাম সে কিনা ইসরায়েলের রাজা হবে और वो लोग चिंता कर रहे थे ये जो व्यक्ति आ रहा है जिनका नाम यीशु मसीह है वो इजरायली का राजा होगा এবং তারা অ্যাকচুয়ালি উদ্ধার পাওয়ার জন্যই চিৎকার করছিল और वो लोग उद्धार पाने के लिए ही सोच रहे थे আমরা কতজন চিৎকার করছি উদ্ধার পাওয়ার জন্য और हम लोग कितने लोग चिल्ला रहे थे उद्धार पाने के लिए আমরাও কিন্তু উদ্ধার পাওয়ার জন্য চিৎকার করে থাকি और हम लोग भी उद्धार पाने के लिए चिल्ला रहे এবং हैं সেই ব্যক্তিরাও চিৎকার করছিল और वो व्यक्ति भी चिल्ला रहे थे এবং তারা চিন্তা করছিল और वो लोग सोच रहे थे জাগতিক ভাবে जगत के तौर तरीके से তারা চিন্তা করছিল কি যিশু হচ্ছেন ইসরায়েলের রাজা वो लोग सोच रहे थे यीशु मसीह जो है वो इजराइल के राजा हैं যে কিনা উদ্ধার করবে जो उद्धार करेंगे কি থেকে क्या से তারা চিন্তা করছিল সেই রোমান সৈনিকদের থেকে যেন যিশু বাঁচাতে পারে वो लोग सोच रहे थे कि रोमियो का जो सैनिक है उनसे यीशु मसीह उनको बचाएंगे এই জন্য তারা চিৎকার করছিল इसलिए वो लोग चिल्ला रहे थे তারা চিন্তা করছিল যিশু হচ্ছেন ইসরায়েলের রাজা জাগতিক রূপে और वो लोग सोच रहे थे यीशु मसीह है इजराइल का राजा सांसारिक रीति से এবং যিশু একবার বলেওছেন কি আমার রাজত্ব এই জগতের নয় और यीशु मसीह एक जगह बोले भी है कि मेरा जो जगत है इस दुनिया का नहीं है অনেক লোকেরা বুঝতেই পারেনি যিশু यीशु मसीह যে আত্মিক ওয়ার্ল্ডের রাজা जो आत्मिक दुनिया के राजा हैं এবং জাগতিক ওয়ার্ল্ডেরও রাজা और जगत वाले दुनिया के भी राजा তারা हैं কিন্তু বুঝতে পারেনি वो लोग समझ नहीं पाए थे আজকে কিন্তু আমরাও কিন্তু অনেক জন এই জায়গাটায় পড়ে যাই
और हम लोग भी आज भी बहुत जन इस जगह में गिर जाते हैं এই জন্য আমাদের বোঝার প্রয়োজন রয়েছে इसलिए हमें समझने की जरूरत है কি কি বিষয়টা আমাদের করার প্রয়োজন রয়েছে क्या क्या विषय हम लोग को करने का प्रयोजन है কি কি বিষয় আমরা আমাদের করার প্রয়োজন নেই क्या क्या विषय हमें नहीं करने का प्रयोजन মণ্ডলী আপনি কি শুনতে রাজি আছেন मंडली क्या आप सुनने को तैयार हैं হালেলুয়া हालेलुया হোসানা होसाना হোসানা होसाना আসুন আমরা আজকে হালেলুয়ার বদলে বারবার হোসানা বলবো आज हम लोग हालेलुया के बदले में होसन्ना बोलेंगे ও আমেন নাও কোন এখান থেকে যখন আমরা বাক্যকে শুনছি यहाँ से जब हम लोग वचन को सुन रहे हैं কোন বিষয় যদি আপনার হৃদয়ে গেঁথে যাচ্ছে कोई विषय अगर आपके हृदय में लग जा रहा है তাহলে আপনি হোসান্না বলতে পারেন तब आप उसमें होसन्ना बोलेंगे কেউ বলবে না চুপ করো कोई नहीं बोलेंगे चुप कीजिए ইয়েস হোসানা होसन्ना ইয়েস সো আমরা প্রত্যেকে বৃদ্ধি পেতে চাই हम लोग हर कोई वृद्धि पाना चाहते हैं হ্যাঁ কি না हाँ कि नहीं প্রভু যিশু যখন এই যাত্রাকে করেছিল प्रभु यीशु मसीह जब इस यात्रा को किए थे তিনি এই যাত্রা করেছিলেন যেন ঈশ্বরের কাছে লোকেরা আসতে পারে वो इस यात्रा को किए थे ताकि परमेश्वर के पास उनके लोग पहुंच पाए আগে শুধু ইসরায়েল জাতি শুধু ঈশ্বরকে আরাধনা করত पहले सिर्फ इजराइल जाति ही परमेश्वर को आराधना करते थे ইসরায়েল জাতি ছিল ঈশ্বরের মনোনীত জাতি इजराइल जाति था परमेश्वर का एक রাজ্য যেটা ছোট হয়ে গেছিল परमेश्वर का राज्य जो बहुत छोटा हो गया था ওটা যেন বৃদ্ধি পেতে পারে वो बढ़ोतरी को पा पाए আমেন এবং ঈশ্বর চান और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं আমাদের ব্যক্তিগত জীবনও যেন বৃদ্ধি পায় हम लोग का व्यक्तिगत जो जीवन है वो भी बढ़ोतरी को पाए সো এই যে বিষয়টা রয়েছে और ये जो विषय है যে আমাদের বৃদ্ধি পাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে कि हम लोग को वृद्धि पाने का जरूरत है হোসানা होसाना আসুন আমরা খুলি লুক তার নট ফোকাস অন আদার্স স্পিরিচুয়াল গ্রোথ সো লুক তার 2 অধ্যায় 52 পদ লুক তার 2 অধ্যায় 52 পদ लुक 2 का 92 52 52 বয়সে এবং ঈশ্বরের মানুষের নিকটে অনুগ্রহতে বৃদ্ধি পেতে থাকলেন और यहाँ पे लिखा है यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया আমরা অনেকে हम लोग बहुत जन শুধু শারীরিক ভাবে চিন্তা করি सिर्फ शारीरिक तरीके से ही सोचते हैं আমরা চিন্তা করি কি আমি কিভাবে বৃদ্ধি পাবো हम लोग सोचते हैं कि हम कैसे वृद्धि को पाएंगे যিশু এই যে হোসান্না যাত্রা করেছিলেন এটা আমরা যেন বৃদ্ধি পাই ঈশ্বরের রাজ্য যেন বৃদ্ধি পায় এটার জন্যই কিন্তু তিনি এই যাত্রাকে তিনি নিয়েছিলেন और यीशु मसीह इस यात्रा को जो किए थे ताकि परमेश्वर का राज्य वृद्धि पाए और हम लोग भी वृद्धि पाए এবং কিভাবে আমরা আমাদের জীবনকে ব্যবহার করতে পারি যেন এই যে যাত্রা তিনি করেছিলেন এটা যেন আমার দ্বারাও যেন সম্পন্ন হতে পারে और हम लोग अपने जीवन को कैसे वृद्धि देखेंगे कि ये जो यात्रा वो किए थे वो मेरे द्वारा भी हो सके এই জন্য আমরা বেশিরভাগ সময় আমরা কি করি শুধু জাগতিক বিষয়কে নিয়ে বেশি চিন্তা করি और हम लोग बहुत समय सिर्फ जागृतिक सोच को या विचार को अपने अंदर रखते हैं আমার কাছে একটা ঘড়ি আছে আর একটা ঘড়ি হলে ভালো হতো मेरे पास एक घड़ी है और एक घड़ी होने से अच्छा আমার होगा কাছে একটা বাড়ি আছে আর একটা বাড়ি হলে ভালো হতো मेरे पास एक घर है और एक घर होने से अच्छा আমার होगा কাছে একটা গাড়ি আছে আর একটা গাড়ি হলে ভালো হতো मेरे पास एक गाड़ी है और एक गाड़ी होने से अच्छा ও होता আমার কাছে এই বিষয়টা রয়েছে আমার আরেকটা বিষয় হলে ভালো হতো मेरे पास ये विषय है मेरे पास और एक विषय होने से अच्छा रहेगा আমরা বেশিরভাগ সময় চিন্তা করে থাকি জাগতিক বিষয়ের উপরে हम लोग ज्यादा समय सोचते हैं सिर्फ जागतिक विषय के बारे में কিন্তু ঈশ্বর চান কি আমরা যেন জাগতিক এবং প্রথমে ঈশ্বরের দিক থেকে ঐশ্বরিক এবং জাগতিক দুটোই দিক থেকে যেন আমরা বৃদ্ধি পেতে পারি पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग पहले परमेश्वर के राज्य आत्मिक আত্মিক বিষয়ের কথাও চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে पर यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग जागतिक विषय का चिंता करते हैं हमें आत्मिक विषय को भी सोचने का जरूरत है আমরা প্রত্যেকে কি বলে অর্থ টাকাকে ব্যবহার করি हम लोग बहुत लोग रुपए का इस्तेमाल करते हैं কোনো কিছু কিনতে যাই আমরা টাকা দিই
कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं हम लोग रुपए देते हैं। ধরুন আপনার কাছে এমন একটা টাকা আছে, সুরেশদার কাছে এমন একটা টাকা আছে যেখানে এক পিঠে ছাপা আছে, এক পিঠে ছাপা নেই। और सुरेश भैया के पास एक ऐसा रुपया है जिसमें एक तरफ प्रिंट किया हुआ एक तरफ नहीं है, আর অনেক মোটা বান্ডেল আছে। और बहुत मोटा सा बंडल है उनके पास। কি ওই টাকা চলবে? क्या वो रुपया चलेगा? না। नहीं। ইয়ে একটা সিকি, একটা কয়েন, और एक सिक्का है যে এক পাশ ছাপা আছে আর এক পাশ ছাপা নেই, जिसके एक तरफ छपा हुआ है और दूसरे तरफ नहीं है, কি ওই কয়েনটা চলবে? क्या वो सिक्का चलेगा? আমরা বলবো ওটা খোটা সিক্কা, हम लोग बोलते हैं वो खोटा सिक्का है, ওটা চলবে না। वो नहीं। বিষয়ে তাহার উদ্দেশ্যে বৃদ্ধি পায়। इफिसियों 4:15 में लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। সি এখানে ঈশ্বরও চান যেন আমরা সর্ব বিষয়ে বৃদ্ধি পাই। देखिए यहाँ पे परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम लोग सब बातों में वृद्धि पाएं। ঈশ্বর চান তার ছেলেমেয়েরা, তার লোকেরা যেন সর্ব বিষয়ে তারা পরিপক্ক এবং বৃদ্ধি পেতে পারে। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग, उनके संतान हर एक चीजों में वृद्धि पा सके। মনে করুন আপনার 10খানা ছেলে মেয়ে আছে, সরি सोचिए, দুটো ছেলে মেয়ে, এখন কেউ 10টা করে না, দুটো ছেলে মেয়ে আছে। सोचिए आपके 2 संतान हैं, আপনি কি চাইবেন না দুটো সন্তান বৃদ্ধি পাক आप नहीं चाहेंगे कि दोनों संतान वृद्धि पाए এবং সমস্ত এরিয়াতে বৃদ্ধি পাক? और हर एक चीजों में वृद्धि पाए? যদি আপনি আপনার সন্তানের জন্য এরকম চিন্তা করেন তাহলে পিতা ঈশ্বর ওর থেকে, আপনার থেকে অনেক বেশি, অনেক 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 গুণ বেশি ভালো। अगर आप सोचते हैं अपने बच्चों के लिए इतना, तो परमेश्वर पिता उससे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। এবং তিনি চান যেন আমরা সর্ব বিষয়ে বৃদ্ধি পেতে পারি। और वो चाहता है कि हम लोग प्रत्येक चीजों में वृद्धि पा सकें। এখানে অনেকজন আমরা রয়েছি যারা কর্পোরেট সেক্টরে আমরা কাজ করি, বিভিন্ন জায়গায় আমরা কাজ করে থাকি, यहाँ पे हम लोग बहुत जन हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, যেখানে নিয়ম রয়েছে কি একে অপরের অপরের উপরে পা দিয়ে বৃদ্ধি পাও। और जहाँ पे नियम है कि एक ऊपर के ऊपर पैर रख के वृद्धि पाना है। জাগতিক বিষয়টা রয়েছে কি যেন আমরা একে অপরের উপরে পা রেখে যেন আমরা বৃদ্ধি পেতে পারি, একে অপরকে ডাউন করে যেন বৃদ্ধি পেতে পারি। जागृतिक सोच जो है वो है एक दूसरे को नीचा करके या उनके ऊपर चढ़ के हम लोग को वृद्धि पाना है। কিন্তু ঈশ্বরের উপস্থিতিতে, ঈশ্বরের কাছে যদি আমরা থাকি এবং আত্মিকভাবে যদি আমরা স্ট্রং থাকি, ঈশ্বর আমাদেরকে বৃদ্ধি দেবেন। पर परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के साथ हम लोग बने रहे तो परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से वृद्धि देंगे। ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বরের দেওয়া প্রেমের দ্বারা তারা সমস্ত বিষয়ে বৃদ্ধি পাবেন। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के प्रेम के द्वारा सब बातों में वृद्धि पाएंगे। আমেন, आमीन। হালেলুয়া। हालेलुया, होसाना। কলসীয় তার 2:19 कुलुस्सियों 2:19। কিন্তু সেই মস্তক ধারণ করেন না যাহা হইতে সমস্ত দেহ গ্রন্থি ও বন্ধন দ্বারা পরিপুষ্ট ও সংশক্ত হইয়া ঈশ্বরীয় বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। और इस प्रकार शीर्ष अर्थात मसीह के संयुक्त नहीं रह पाते, मसीह पर सिर्फ है जिसका समस्त शरीर संधियों और स्नानियों के द्वारा पोषित और संगठित हो कर परमेश्वर की इच्छा अनुसार बढ़ता है। ওকে, আমি মানে এটা ক্যারি ভার্সনের বাংলা অনেকটা একটু দাঁত ভাঙা বাংলা, সহজভাবে আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। सहज तरीके से हम आपको समझा दे रहे हैं। যে আমাদের যে শরীরটা রয়েছে, हमारा जो शरीर है, এই শরীরটা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ये जो शरीर है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। একটা হাড্ডি আর একটা হাড্ডির সাথে যুক্ত রয়েছে, एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। কিন্তু ওই যুক্ত যেখানে হচ্ছে ওখানে মজ্জা আছে, ওখানে কিছু রাসায়নিক বিষয় কিছু রয়েছে। पर जो हड्डी एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है वहां पे एक रस है, फ्लूइड। এবং সেখানে যখন কোনো মানুষ যদি জীবিত থাকে তাহলে যদি ওই হাড্ডি একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে তবে কিন্তু সেটা কিন্তু বৃদ্ধি পায়। पर जब एक मनुष्य जीवित रहता है और वो हड्डी एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है तो वो वहां पे वृद्धि पाता है। এর মানে হচ্ছে কি আমরা যদি ঈশ্বরের এক একটা বিষয়ের সঙ্গে যদি যুক্ত থাকি তবে আমরা বৃদ্ধি পাবো। इसका যেমন
इसका मतलब है कि हम लोग भी परमेश्वर के एक एक चीजों में जब एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे तो हम लोग वृद्धि पाएंगे। যেমন অনেক জনের যেমন আমার মায়ের যেমন এখানে এটা বল ভেঙে গেছে, मेरी मम्मी का जैसे यहाँ पे बॉल टूट गया है এখানে একটা পিতলের Plate. না সরি স্টিলের প্লেট লাগানো রয়েছে। और वहाँ पे एक स्टील का प्लेट लगा हुआ है। ওই স্টিলের যে অংশটা যেমনই লাগানো আছে সেরকমই থাকবে, और वो जो स्टील का प्लेट है वो जैसा लगाया गया वैसा ही रहेगा, ওটা কিন্তু বৃদ্ধি পাবে না। वो वृद्धि नहीं पाएगा। এবং যে ব্লাড সার্কুলেশন যেভাবে আগে হতো সেটা কিন্তু আগের মতো হচ্ছে না, और जो ब्लड सर्कुलेशन जैसा पहले होता था वो अभी वैसा नहीं होता है, হচ্ছে কম হচ্ছে। हो रहा है पर कम हो रहा है। এন্ড এই জন্য যেহেতু এখানে যে আসল বিষয়টা ছিল যেটা ভেঙে গেছে এবং ওখানে একটা নকল প্লেট বসানো হয়েছে, তো সেখানে কিন্তু ব্যথাটা অনবরত রয়েছে। और जो सही में असल चीज था वो टूट गया है और एक नकली चीज वहां पे लगाया गया है, तो वहां पे दर्द तो है। যেমন আমার মা অনেক সময় বলে আমার এখানে ব্যথা অনেক আছে, আমি বুঝতে পারি কি ব্যথাটা হচ্ছে। और मेरी मम्मी बहुत समय हमको बोलती है कि मुझे यहाँ पे दर्द दे रहा है, मैं समझ पाता हूँ कि दर्द है। এন্ড ওটা কিন্তু মেডিসিন দ্বারাও যাবে না, और वो मेडिसिन के द्वारा भी नहीं जाएगा, কারণ যে একটা বিষয় ছিল ওটাকে আমরা এখন চেঞ্জ করেছি, ওটা কিন্তু ব্যথাটা আছে থাকবে। तो जो पहले जो चीज था उसको जब हम परिवर्तन किए हैं तो वो दर्द रह जाता है। ঈশ্বর যখন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, परमेश्वर जब हम लोग को सृष्टि किए हैं, কিছু নিয়ম বিষয়গুলো তিনি আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, कुछ नियम विषय है जो वो हमारे लिए सृष्टि किए थे। এবং যখন তিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের জন্য অনেক কিছু অলরেডি আগে থেকে করে দিয়েছেন। और जब वो हम लोग को सृष्टि किए तो वो बहुत कुछ हमारे लिए पहले से ही कर दिए। কোনো কারণে যদি আমরা মানুষেরা ওটাকে ভাঙি, कोई तरीके से अगर हम लोग मनुष्य उस चीज को तोड़ देते हैं, আমাদের লাইফে কিন্তু ওটা ব্যথা থেকে যায়, हमारे जीवन में वो दर्द रह जाएगा, ব্যথা থাকে, दर्द रहेगा, ব্যথা হয়। दर्द देगा। কিন্তু যে বিষয়টা হচ্ছে पर जो विषय है, আমাদের ঈশ্বর हमारे परमेश्वर আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে हमें सृष्टि किए हैं যেন আমরা অনবরত বৃদ্ধি পেতে পারি, ताकि हम लोग प्रतिदिन वृद्धि को पा सके। আমাদের দ্বারা हमारे द्वारा কোনো কিছু যদি ভেঙেও যায়, कुछ चीज अगर टूट भी जाए, মহান ঈশ্বরের ধন্যবাদ महान परमेश्वर का धन्यवाद हो, যে কিনা সমস্ত বিষয়কে রিপেয়ার করতে পারে जो हर एक टूटा हुआ चीज को फिर से गठन कर सकते हैं, এবং সেই ব্যথা থাকে না। और वो दर्द नहीं रहेगा उसके बाद। নাও আমরা যত ভাঙবো और हम लोग जितना तोड़ेंगे তত কিন্তু আমরা ব্যথার মধ্যে থাকবো, उतना ही पर हम लोग दर्द में रहेंगे। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে কি আমি কি ভেঙে ফেলি, पर जो विषय है हम लोग क्या तोड़ दे रहे हैं। ঈশ্বরের সাথে যে আমার একটা সম্পর্ক বৃদ্ধি পাওয়ার যে একটা অনবরত সোর্স, এটাকে কিন্তু আমরা অনেক সময় মানুষেরা না চিন্তা করে ভেঙে ফেলি। परमेश्वर के साथ जो मेरा एक संपर्क है, मेरा जो एक स्रोत है, बहुत समय हम लोग बिना विचार किए उसको तोड़ देते हैं। এই জন্য ঈশ্বর চান इसीलिए परमेश्वर चाहता है তার লোকেরা তার কাছে আসুক उनके लोग उनके पास आए এবং বিষয়টাকে আত্মিক বিষয়গুলোকে বুঝুক, और आत्मिक विषय सबको समझे। এবং আত্মিক যখন ও বিষয়কে বুঝতে পারবে তখন সে ভালোভাবে নড়াচড়া করতে পারবে और आत्मिक विषय को जब वो समझ पाएंगे वो सही ढंग से चल पाएंगे এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও কাজ করতে পারবে। और वो सही तरीके से कार्य कर पाएंगे। হালেলুয়া, हालेलुया, হোসানা। होसाना। বুঝতে পারছি? এজন্য আত্মিক ওয়ার্ল্ডেও আমাদের আত্মিক ওয়ার্ল্ডকে, আমাদের আত্মিক জগৎকে আমাদেরকে স্ট্রং করার প্রয়োজন রয়েছে। इसीलिए हमें अपने आत्मिक जीवन को, आत्मिक जगत को मजबूत करने की जरूरत है। হালেলুয়া। हालेलुया। সো কিভাবে আমরা আত্মিক জগৎকে স্ট্রং করতে পারি? और किस तरीके से हम लोग अपने आत्मिक जीवन को मजबूत कर पाएंगे? আসুন আমরা আরেকটা বাইবেল ভার্স পড়ি। आइए हम लोग और एक बाइबल का पद को पढ़ेंगे। ফিলিপিও 2 অধ্যায় 12 থেকে 13। फिलिपियो 2 का 12 से 13। অতএব হে আমার প্রিয়তমেরা, তোমরা সর্বদা যেমন আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছ, তেমনি আমার সাক্ষাতে যেরূপ কেবল সেরূপ নয়, বরং এখন আরো অধিক রূপে আমার সাক্ষাতে সভয়ে ও
কম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন করো, কারণ ঈশ্বরই আপন হিত সংকল্পের নিমিত্ত তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কার্য উভয়ই সাধনকারী। परमेश्वर अपने प्रेम पूर्व उद्देश्य पूरा करने के लिए अपने लोग, हे मेरे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार आप लोग सदा मेरी बातें मानते रहे हैं, उसी प्रकार अब भी मेरी उपस्थिति से अधिक मेरी अनुपस्थिति में और भी अधिक उत्साह से आप लोग डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के कार्य में लगे रहें। হালেলুয়া। নাও এই যে আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্য দেওয়া হয়েছে, हम लोग को परमेश्वर का वचन दिया गया है যেন আমরা বিষয়টাকে বুঝতে পারি। और ताकि हम लोग विषय सबको समझ पाए। এখানে বলা হচ্ছে কি আমার মানে যেখানে বলা হচ্ছে কি, হে আমার প্রিয়তমেরা, তোমরা সর্বদা যেমন আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছ, আমার সাক্ষাতে যেমন ছিল ওর থেকে আরো অধিক রূপে আমি যখন থাকবো না তখন যেন আরো বেশি করতে পারো। यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे आप मेरी उपस्थिति में आते गए हो, जब मैं अनुपस्थित रहूं उस समय भी आप उस कार्य को पूरा करते रहेंगे। আমি জাস্ট একটু এক্সপ্লেন করতে চাই এই বিষয়টাকে নিয়ে। हम इस चीज को थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। যেমন ধরুন আপনি আপনার লোকেদেরকে কোনো কাজ দিয়ে গেছেন, सोचिए आप अपने लोगों को कुछ काम देके गए हैं, যেমন ওই 5 তালন্ত 2 তালন্ত এবং 1 তালন্ত। जैसे वो 5 तोड़ा 2 तोड़ा और 1 तोड़ा का किस्सा है। ওনাদেরকে এই তালন্ত দিয়ে গিয়েছিল उन लोगों को ये तोड़ा दे के जाया गया था এবং তারপরে মালিক চলে গেছিল। और उसके बाद मालिक चले गए थे। ওনার অনুপস্থিতিতে, उनके अनुपस्थिति में উনি ছিলেন না, जब वो नहीं थे, তখন তারা কি করেছিল, দুইজন ব্যক্তি তারা ওটাকে ডেভেলপ করেছিল। तब जो 2 व्यक्ति थे उस चीज को बढ़ोतरी किए थे, কিন্তু একজন ব্যক্তি সে ডেভেলপ করেনি, और एक व्यक्ति उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं लाए, ও ওটাকে রেখে দিয়েছিল। वो उस चीज को रख दिया था। এটা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কিন্তু বৃদ্ধি পাওয়ার এটা আটকে দেয়। और ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में वृद्धि को रोक देता है। যখন আমাদেরকে কোনো দায়িত্ব বা কোনো কাজ দেওয়া হয়, যখন আমার বস যদি রয়েছে বা আমার লিডার রয়েছে বা আমার লোকেরা রয়েছে, আমার উপরে যে ব্যক্তি রয়েছে, তখন তার সামনে আমরা খুব ভালোভাবে কাজ করি। और ये ऐसा ही होता है जब हमें कोई काम दिया जाता है, जब मेरे बॉस है या जो मुझे वो काम को दिए हैं, जो लोग देख रहे हैं मुझे, तब मैं उस काम को बहुत अच्छे से करता हूँ। ও আমার বাবা রয়েছে, আমাকে ভালোভাবে কাজ করতে হবে। और जब मेरे पिता रहते हैं मुझे बहुत अच्छे से काम करना ও रहेगा। আমার বস রয়েছে, তাই জন্য আমাকে অনেক ভালোভাবে কাজ করতে হবে। ओ मेरे बॉस हैं इसीलिए मुझे अच्छे से काम करना है। ও আমার লিডার রয়েছে, এই জন্য আমাকে ভালোভাবে কাজ করতে হবে। जब मेरे लीडर रहते हैं तब मुझे अच्छे से काम करना है। জাগতিক লোকেরা জাগতিক ভাবে চিন্তা করে, जो जगत के लोग हैं वो जगत के तौर तरीके से चिंता करते हैं। চিন্তা করে কি কিভাবে ওনার সামনে আমি কত ভালোভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবো, কিভাবে দেখাতে পারবো আরো ভালোভাবে। वो लोग सोचते हैं कि वो लोग उनके लीडर के सामने कितना अच्छा दिखा सकते हैं। বাট ফিলিপিও যেখানে বলা হচ্ছে, যেখানে কি যখন আমি থাকবো না, और फिलिपियों में जिस तरीके से लिखा है, जब मैं नहीं रहूंगा তখন আরো ভালো রূপে করো। तब और भी अच्छे तरीके से कीजिए। কারণ যদি আমরা মানুষকে দেখি সব সময়, हम लोग मनुष्य को देखते हैं सब समय, কিন্তু ঈশ্বর যিনি সর্ব বিরাজমান, সর্ব জায়গা তিনি রয়েছেন, पर परमेश्वर जो सर्व विराजमान है, सब जगह पे है, তিনি সমস্ত কিছু আমাদের জীবনে দেখছেন, আমরা কি করছি না কি না করছি। वो हर एक चीजों को देख रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। তিনি কিন্তু জানেন কি আমার চিন্তাধারা কি চলছে, আমি মানুষের সামনে ভালো করছি এবং পিছনে যখন চলে যাচ্ছে তারপর আমি ভালো করছি না। और वो हमारे सोच को जानते हैं कि हम एक मनुष्य के सामने अच्छा कर रहे हैं, पर जब वो मनुष्य चला जा रहा है हम उनके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। আমি আমার ওপরে যিনি রয়েছেন তার সামনেও ভালো করব এবং উনি যদি থাকবেন না তাও আমি ভালো করব। हम जब वो व्यक्ति मेरे सामने रहेंगे उनके सामने भी अच्छा करेंगे, और जब वो नहीं रहेंगे तब भी अच्छा करेंगे। এটাই হচ্ছে স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডের একটা নীতি। যদি আপনি এরকম করবেন, পিতা ঈশ্বর যিনি বৃদ্ধিদাতা, বৃদ্ধি দেন, তিনি আপনাকে বৃদ্ধি দেবেন। और ये एक परमेश्वर आत्मिक जीवन का एक नियम है, जो पिता परमेश्वर है, जो आपको ऐसा करते हुए देखेंगे तब वो आपको वृद्धि देंगे। আমেন। आमेन। আমরা অনেকজন বৃদ্ধি চাই,
हम लोग बहुत जन वृद्धि चाहते हैं, বাট এই বিষয়গুলো আপনাকে ধ্যান দিতে হবে। पर ये सारे विषय को आपको ध्यान देने का जरूरत है। সিসি ক্যামেরা দেখছে, सीसी कैमरा देख रहा है, সো আমরা সিসি ক্যামেরার সামনে অনেক সময় ভালো হতে পারি, तब हम लोग सीसीटीवी जब कैमरा देखता है तब हम लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। কিন্তু যদি সিসি ক্যামেরা নেই তাহলে पर আমরা अगर- বেস্ট দিতে পারি। पर अगर सीसी कैमरा नहीं भी हो तब भी हम लोग अपना बेस्ट दे पाए, গিভ ইওর বেস্ট। अपना सबसे उत्तम चीज दीजिए, তবেই আমরা কিন্তু প্রত্যেক সর্ব বিষয়ে সর্ব জায়গায় আমরা উন্নতি বৃদ্ধি পেতে পারবো। तभी हम हर एक चीजों में हर एक जगह पे उन्नति पा पाएंगे। আমেন, आमेन, হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। সো নাও আমরা নেক্সট বিষয়টা দেখব। जो हम लोग दूसरा विषय को देखेंगे, অনেক সময় আমরা অনেক কিছু প্রপার্টিজ বানাই बहुत समय हम लोग बहुत प्रॉपर्टीज बनाते हैं এবং তারপরে সেই প্রপার্টি আমরা কাউকে না কাউকে দিয়ে দিই। और उसके बाद वो प्रॉपर्टी की हम लोग किसी ना किसी को दे देते हैं। আপনি যখন এই জগতে রয়েছেন आप जब इस जगत में हैं এবং ঈশ্বর যখন এই জগতে আপনাকে রেখেছেন, और परमेश्वर जब इस जगत में आपको रखे हैं, আত্মিক ওয়ার্ল্ডে আপনি কি প্রপার্টি বানাতে পারেন आत्मिक जीवन में आप क्या प्रॉपर्टी बना सकते हैं যে আপনার আত্মিক লোকেরা থাকবে, আত্মিক ছেলেমেয়েরা থাকবে, তারা যেন সেই প্রপার্টিজকে পেতে পারে। जो आपके आत्मिक बच्चे हैं वो उस प्रॉपर्टी को पा सके। কারণ আমরা ভালোবাসি ওয়ার্ল্ডলি বিষয় বেশি চিন্তা করে, हम लोग सोचते हैं कि जगत का चीजों को पाके हम लोग बहुत खुश होते हैं, বাট এখন আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে কি কিভাবে আমরা আত্মিক ওয়ার্ল্ডকে আরো মজবুত করতে পারি। पर अभी हम लोग को सोचना होगा हम लोग अपने आत्मिक जीवन को कैसे मजबूत कर सकते हैं। 5 কাঠা জমি, 5 कट्ठा कट्ठा जमीन, দুটো বাড়ি, 2 गाड़ी, দুটো গাড়ি, 2 गाड़ी, এত সোনা सोना আমি আমার ছেলেকে দিয়ে যাব। हम अपने बेटे को देके जाएंगे। ওয়াও, আপনি প্রপার্টিজ করেছেন आप प्रॉपर्टी किए, আর আপনি চিন্তা করেছেন আপনি যখন চলে যাবেন, আপনার শরীর যখন চলে যাবে, ঈশ্বরের আত্মা ঈশ্বরের কাছে চলে যাবে, তখন আপনি সমস্ত কিছু দিয়ে যাবেন। और आप सोचते हैं जब आपका शरीर चला जाएगा, जब आपका आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा तो ये सारा विषय को आप दे के जाएंगे। হোয়াট অ্যাবাউট আত্মিক বিষয়গুলো? पर आत्मिक विषय के बारे में क्या? আমরা কোনো দিন কি কখনো চিন্তা করেছি কি আমি যখন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব, ঈশ্বর যখন আমাকে একটা এই জগতে পাঠিয়েছে, और हम लोग क्या कभी सोचे हैं जब हम इस पृथ्वी को छोड़ के चले जाएंगे, परमेश्वर ने जो इस पृथ्वी में हमें भेजा है, আমাদের প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বরের কাছে একটা সলিড উদ্দেশ্য রয়েছে আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠানোর জন্য। हम लोग सबके जीवन के लिए परमेश्वर का एक बहुत अच्छा उद्देश्य है। এবং সেই उद्देश्यটা যদি আমরা পূর্ণ করি, নিশ্চয়ই আমাদের কাছে আত্মিক ওয়ার্ল্ডের প্রপার্টিজও থাকবে এবং আমরা দিয়ে যেতে পারবো। और जब हम लोग उस उद्देश्य को पूरा करते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी परमेश्वर उस प्रॉपर्टी को देते हैं हमें। যদি আত্মিক জগতে আমাদের প্রপার্টিজ বৃদ্ধি করাতে চাই, अगर हम लोग अपना आत्मिक जीवन में उस प्रॉपर्टी को वृद्धि कराना चाहते हैं, তাহলে আমাদেরকে কয়েকটা আত্মিক বিষয়কে প্র্যাকটিস করার প্রয়োজন রয়েছে। तब हम लोग को कुछ आत्मिक विषय को प्रैक्टिस करने का जरूरत है। ওটা হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্যকে পড়া এবং মনোনয়ন করা, वो है परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उसको मनन करना, প্রার্থনা করা, प्रार्थना करना, অনবরত শিষ্য তৈরি করা, शिष्य तैयार करना, অনবরত নিজের জীবন থেকে সুসমাচারকে প্রচার করা, लगातार सुसमाचार को प्रचार करना, বিভিন্ন আত্মিক বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করা आत्मिक विषय के साथ अपने आप को जोड़ना, এবং নিজের যে বিষয়গুলো আছে ওটাকে যেন কেয়ার করা। और अपना जो विषय है उसको भी ध्यान देना। ওকে, ফার্স্ট বিষয় যেটা আমরা দেখলাম এখন, पहला जो विषय है जिसको अभी हम लोग देखें, মেডিটেট করা, মনোনয়ন করা এবং প্রার্থনা করা। मनन करना और प्रार्थना करना। রেগুলার ওয়েতে যদি আপনি ঈশ্বরের বাক্য পড়ছেন না, তাহলে আপনি আত্মিক ব্যক্তিতে স্ট্রং হতে পারবেন না। अगर आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे तो आप अपने आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी में नहीं देख पाएंगे। আমি একদম চ্যালেঞ্জ করতে পারি,
हम चैलेंज कर सकते हैं इस चीज को। অনেকজন আমরা এখানে রয়েছি बहुत जन हम लोग यहाँ पर যারা हैं প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্যকে পড়ি না। जो लोग प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं। প্রতিদিন আপনি অর্থ উপার্জন করতে যান, प्रतिदिन आप आर्थिक रीति से अपने चीजों को कमाने जाते हैं। প্রতিদিন আপনি কাজ করতে যান, प्रतिदिन आप अपने काम के लिए जाते हैं। প্রতিদিন আপনি যান বিভিন্ন ভাবে যেন আপনি বেশি 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 টাকা উপার্জন করতে পারে। आप प्रतिदिन जाते हैं कि अलग अलग तरीके से पैसे को कमा पाए। এটা খারাপ নয়, এটা ঠিক, ভালো। ये खराब नहीं है, ये अच्छा है। বাট আপনি মনে রাখবেন আপনি যখন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন তখন আপনার আত্মিক জীবনের বিষয়টা কি থাকবে। पर आपको सोचने का जरूरत है, जब आप इस पृथ्वी को छोड़ के चल जाएंगे तो आपका आत्मिक विषय में क्या रह जाएगा। আপনি চিন্তা করছেন কি এইটা তো সেই সভা নয় যেখানে আমি আমার মৃত্যুর দিনকে চিন্তা করি। और ये आप तो सोच नहीं रहे कि ये तो वो सभा नहीं है जब हम अपने मृत्यु के दिन का বাট चिंता আমি আপনাকে करें। বলতে চাই কি আপনাকে চিন্তা করতে হবে কি যেন আপনার আত্মিক ওয়ার্ল্ড মজবুত থাকতে পারে। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सोचने का जरूरत है कि आपका आत्मिक जो जगत है वो बहुत मजबूत रह पाए। প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্যকে পড়ুন, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़िए, প্রতিদিন প্রার্থনা করুন। प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। যখন আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে পড়বেন जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा, প্রতিদিন ঈশ্বর আপনার জন্য কিছু না কিছু কাজ রাখে। प्रतिदिन परमेश्वर आपके लिए कुछ ना कुछ कार्य रखते আপনি हैं। পড়বেন না তো আপনি জানবেন কোন কাজটা আজকের জন্য ঈশ্বর আপনার জন্য রেখেছে। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आप नहीं जान पाइएगा कि परमेश्वर आपके लिए कौन सा कार्य रखे हैं। যখন ঈশ্বরের বাক্যকে আমরা পড়ি তিনি আমাদের কাজ দেন। जब हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें काम देते हैं। তার মানে হচ্ছে আমি স্পিরিচুয়াল অ্যাক্টিভিটিস মধ্যে নিজেকে যুক্ত করছি। उसका मतलब है कि हम आत्मिक चीजों में अपने आप को संयुक्त किए हैं। এর মানে হচ্ছে কি আমি আত্মিক জগতে আমি এটাকে প্র্যাকটিস করছি। इसका मतलब है कि हम आत्मिक जो जगत है उसमें इस चीजों का प्रैक्टिस कर रहे हैं। হোসানা। होसाना। এবং যদি আমরা প্র্যাকটিস না করি, और अगर हम लोग इस चीजों का प्रैक्टिस ना মনে करें, করুন একজন ডক্টর, सोचिए एक डॉक्टर, আমাদের এখানে একজন ডক্টর রয়েছেন, हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर है, উনি যদি প্র্যাকটিস না করেন, वो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, প্রতিদিন যদি ওই পেট নাই বিভিন্ন অংশ যদি অপারেশন মানে চিরাফাড়া না করেন, प्रतिदिन अगर वो ऑपरेशन अगर ना करे, কেমন ডক্টর হবেন উনি? कैसा डॉक्टर होंगे वो? কেমন ডক্টর হবে? कैसा डॉक्टर होंगे? যদি উনি ডক্টর, अगर वो डॉक्टर हैं, উনি ডক্টর হতে চান, अगर वो डॉक्टर होना আর चाहते উনি हैं যদি প্র্যাকটিস করছেন না, और अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर তাহলে रहे हैं, কেমন ডক্টর হবে? तब कैसे डॉक्टर होंगे? হাতুড়ি ডক্টর হবে। हथौड़ी डॉक्टर होंगे। এই জন্য इसीलिए আসুন আমরা নিজেদেরকে आइए हम लोग खुद को পরিপক্ক করি, परिपक्व करें, পরিপক্ক করি, परिपक्व करें, আত্মিক জীবনকে পরিপক্ক করি। आत्मिक जीवन को परिपक्व करें। টাকার এক পাশ যদি প্রিন্ট না থাকে চলবে না, अगर एक रुपए का एक तरफ प्रिंट नहीं रहे तो नहीं चलेगा। ঠিক একই রূপে আত্মিক জগতে যদি আপনি মজবুত নন তাহলে আপনি কিন্তু আত্মিকভাবে কোনো জায়গায় স্ট্রং হতে পারবেন না, চলবেন না আপনার। उसी प्रकार से अगर आपका आत्मिक जीवन मजबूत नहीं है तो आप आत्मिक रीति से किसी जगह पे भी चल नहीं And पाएंगे। তারপরে আপনি কাঁদবেন, কেন ও চলে যাচ্ছে আমি কেন করতে পারছি না, और उसके बाद आप रोइएगा कि वो कर ले रहा मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ও ও এগিয়ে যাচ্ছে আমি কেন করছি না। वो बढ़ोतरी को पा रहा मैं क्यों नहीं कर पा তখন रहा हूँ। আপনি হিংসা করবেন। तभी आपको जलन होगा, হিংসা করতে করতে আপনি আস্তে আস্তে আরো পাপের মধ্যে পড়ে যাবেন। तभी आपको हिंसा और जलन के साथ साथ आप और पाप में गिरते जाएंगे। এই জন্য নিজেদেরকে আমরা সংযত করি। और इसीलिए हम लोग खुद को तैयार करें। তৈয়ার করি। হালেলুয়া, हालेलुया, আমেন। आमीन। আসুন আমরা বাইবেলের বাক্য পড়ি। आइए हम लोग बाइबल के पद को पढ़ेंगे। আপনি লিখে নিতে পারেন, টাইমের অভাবে আমি পড়ছি না। ইব্রিয় 5:14 পদ আপনি লিখে নিতে পারেন। 1 Corinthians 2:6 আপনি লিখে নিতে পারেন। বাট এখন আমরা পড়ি 1 Corinthians 2:6। पहला कुरिन्थियों 2:6 को हम लोग पढ़ेंगे। তথাপি আমরা সিদ্ধদের মধ্যে জ্ঞানের কথা কইতেছি, কিন্তু সেই জ্ঞান এই যুগের নয় এবং এই যুগের শাসনকর্তাদেরও নয়, ইহারা তো অকিঞ্চন হইয়া পড়িতেছে। पहला कुरिन्थियों 2 का
6 में लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। তো এখানে বলা হচ্ছে কি যে আমাদের মধ্যে জ্ঞান দেওয়া যাবে, और यहाँ पे बोला गया कि हम लोगों में ज्ञान दिया जाएगा, যে জ্ঞান এই জগতের নয়। जो ज्ञान इस जगत का नहीं है। যে জ্ঞান যদি এই জগতের নয় তাহলে এই জগৎকে, তাহলে কোন জগতের? जो ज्ञान इस जगत का अगर नहीं है तो कौन से जगत का? যেমন যিশু যখন 12 বছর বয়সে তিনি যখন সেই জেরুসালেমের মন্দিরে ছিলেন, और यीशु मसीह जब 12 साल के थे और यरूशलेम के उस मंदिर में थे, এবং সেখানে তিনি কি করছেন, ওনার থেকে অনেক বয়স্ক লোকেদেরকে উনি জ্ঞান দিচ্ছিলেন। और वहां पे वो अपने से बहुत जो बड़े लोग थे उनको ज्ञान दे रहे এবং थे। যখন তিনি জ্ঞান দিচ্ছিলেন और जब वो ज्ञान को दे रहे थे, তখন ওরা বলছে এ কার ছেলে রে ভাই, और वहां पे वो लोग बोल रहे थे ये किसका बेटा है, এত বড় বড় কথা কি করে বলতে পারছো? इतना बड़ा बड़ा बात कैसे बोल पा रहा है? কারণ যিশু এই জগতে নয়, সেই জগৎ থেকে এই জগতে এসেছিল। क्योंकि यीशु मसीह इस जगत के नहीं, उस जगत से इस जगत में आए এবং थे। যখন তিনি সেই জগৎ থেকে এই জগতে এসেছিল তার মানে তার জ্ঞান, তার সমস্ত কথাবার্তা, সমস্ত চাল চলন সেই জগতের, এই জগতের নয়। और जब यीशु मसीह उस जगत से इस जगत में आए थे तो उनका जो सोच विचार है वो उस जगत का था, इस जगत का नहीं। আমরাও কিন্তু এই জগতের জন্য নয়, কিন্তু সেই জগতের। हम लोग भी इस जगत के नहीं है, पर हम लोग उस जगत के हैं। आमीन। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सो আমরা গান করি, और हम लोग गाना गाते हैं। গান করা খুব সহজ। गाना गाना बहुत ही सहज है। আমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করি हम लोग खुद को तैयार करें, কি যেন আমরা সেই জগতের হয়ে যেন নিজেকে ফিট করতে পারি। हम लोग उस जगत के होके खुद को फिट कर पाए। আমেন, आमीन। আমেন। आमीन। বৃদ্ধি আমরা সব সময় চিন্তা করি, ও এই পৃথিবীতে আমি কিভাবে বৃদ্ধি পাবো, বাট বৃদ্ধি- আমাদেরকে চিন্তা করতে কি আমাদেরকে ওই জগতের জন্য বৃদ্ধি পেতে হবে। वृद्धि हम लोग सब समय सोचते हैं कि हम लोग इस जगत में कैसे वृद्धि पाएंगे, पर हम लोग को सोचने का जरूरत है कि हम लोग उस जगत में कैसे वृद्धि पाएंगे। হালেলুয়া। आमीन। हालेलुया। তাড়াতাড়ি যাব, দৌড়াবো। সো আমাদের কাছে অনেক সময় অনেক কিছু চ্যালেঞ্জ হয় বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য। हमारे पास बहुत समय बहुत चैलेंज रहता है वृद्धि पाने के लिए। কি কি চ্যালেঞ্জ আমরা ফেস করি বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য আত্মিক জীবনে? कौन कौन सा चैलेंज हम लोग फेस करते हैं वृद्धि पाने के लिए? আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথমে ডাউট কাজ করে। सबसे पहले हमारे जीवन में डाउट काम करता है, আমাদের संदेह। জীবনে ভয় কাজ করে। हमारे जीवन में डर काम करता है। আমরা নাবাচক বিষয়ের মধ্যে সবথেকে বেশি জর্জরিত রয়েছি। नाबाचक नहीं, मतलब नेगेटिव विषय में हम लोग नकारात्मक बातों में ज्यादा जुड़े हुए हैं। আমরা বেশিরভাগ এই পৃথিবীর মধ্যে যে বিষয়গুলো রয়েছে তার মধ্যে যুক্ত রয়েছি, সেই জন্য আমরা বৃদ্ধি পেতে পারি না। हम लोग जो इस पृथ्वी में इस जगत के चीजों में ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम लोग वृद्धि नहीं पा पाते। এবং আমরা বৃদ্ধি পেতে পারি না আরেকটা কারণে, और हम लोग वृद्धि नहीं पा पाते और एक कारण से আমরা নিজেদের লাইফকে ব্যালেন্সে আনতে পারি না। हम लोग अपने लाइफ को बैलेंस में नहीं जी पा रहे। আত্মিক জীবন যদি আমরা বৃদ্ধি পেতে চাই आत्मिक जीवन में अगर हम लोग बढ़ोतरी चाहते তাহলে हैं, আমাদেরকে আত্মিক জগৎকে, আত্মিক বিষয়কে আমাদেরকে ব্যালেন্স করতে হবে। तब हम लोग को आत्मिक जगत में आत्मिक चीजों को बैलेंस करने का जरूरत है। ব্যালেন্স শিখতে হবে। बैलेंस सीखना पड़ेगा। যদি আমরা ব্যালেন্স করতে পারছি না अगर हम लोग बैलेंस नहीं कर पा তাহলে रहे, আমরা হাবুডুবু খাবো। तब हम लोग इधर उधर हिलेंगे। আমরা হাবুডুবু খাই। हम लोग इधर उधर जाते हैं। আমার মাইনে যদি 10,000 টাকা রয়েছে, अगर मेरे दिमाग में 10,000 रुपए है, আমার মাইনে अगर तनख्वाह। मेरा तनख्वाह 10,000 रुपए है, যদি আমার অর্থ মাসিক বেতন যদি 10,000 টাকা রয়েছে, अगर मेरा वेतन 10,000 रुपए है, এবং আমার খরচা যদি আমি 20,000 টাকা করি, और अगर हम अपना खर्चा को 20,000 रुपया करेंगे, আমরা জানি কত হাবুডুবু কিরকম ভাবে কিরকম পরিস্থিতি হয়। तब हम लोग समझ पाते कि हमारा परिस्थिति कितना
खराब होता है। যে মাসে আমার এক্সপেন্স বেড়ে গেছে जो महीने में मेरा खर्च बढ़ गया है এন্ড আমার ইনকাম কমে গেছে, और उस महीने में मेरा जो इनकम है वो कम हो गया, আমরা পুরো মাসটাই সাফার করি। हम लोग पूरा महीना कष्ट में रहते हैं। আর তখন আমরা চিন্তা করি কি করে করব কি করে করব কি করে করব। और तब हम लोग सोचते हैं कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। ঈশ্বর চান যেন আমার স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে যদি আমরা যেভাবে এখানে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি এরকম যেন হাবুডুবু না খাই, সেই জন্য স্পিরিচুয়াল আত্মিক বিষয়কে যেন আমরা ব্যালেন্স করতে শিখি। और परमेश्वर चाहते हैं जैसे यहाँ पे हम लोग बहुत समय कष्ट को पाते हैं वैसे अपना आत्मिक जीवन में ना हो पाए। আমার 10,000 টাকা ইনকাম মাসে আর আমি যদি 8,000 টাকা খরচা করেছি, 2,000 টাকা বেঁচে গেছে। अगर मेरा 10,000 रुपए वेतन है और हम 8,000 रुपए खर्चा किए तो हम लोग खुशी से बोलते हैं कि ये बच गया है। ও কি করে হলো? कैसे हुआ? আপনি ব্যালেন্স করতে শিখেছেন। आप बैलेंस करना सीख चुके हैं। আত্মিক বিষয়কেও স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডকেও ব্যালেন্স করতে শিখুন। आत्मिक विषय को आत्मिक जगत को भी बैलेंस करने का जरूरत है। কারণ দুটো বিষয় ওয়ার্ল্ডলি এন্ড জাগতিক ওয়ার্ল্ডলি এন্ড স্পিরিচুয়াল দুটো বিষয়কে যদি আমরা এক করে দিই তাহলে কিন্তু হবে না। अगर हम जगत के विषय को और आत्मिक विषय को एक कर देंगे तो नहीं चलेगा। অনেক ইয়াংস্টাররা রয়েছে, बहुत यूथ लोग हैं, আমাদের সব থেকে বেশি কঠিন হয় কিভাবে আমি জাগতিক এবং ওয়ার্ল্ড স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে আমি কি করে ব্যালেন্স করব। हम लोग के लिए बहुत ही कठिन होता है कि कैसे हम जगत के दुनिया में और स्पिरिचुअल दुनिया में बैलेंस को कर पाए। জাগতিক ওয়ার্ল্ডে বৃদ্ধি পাওয়া খুব সহজ, जगत का दुनिया में वृद्धि पाना बहुत सहज है, খুব তাড়াতাড়ি ডুবেও আপনি যাবেন। खूब जल्दी आप डूब भी जाएंगे। কিন্তু যদি আপনার আত্মিক জীবন যদি আপনি মজবুত এবং ব্যালেন্স করতে শিখেছেন তাহলে আপনি জগতে সাঁতার কাটবেন। पर अगर आप अपने आत्मिक जीवन को बैलेंस करना सीख गए तो आप जगत में तैरना सीख আপনি जाएंगे, জগতে উড়ে বেড়াবেন। आप जगत में उड़ना सीख जाएंगे। আমেন। आमीन। এজন্য ব্যালেন্স করার প্রয়োজন রয়েছে আত্মিক জগতে। इसीलिए बैलेंस करने का प्रयोजन है आत्मिक जीवन में। কিভাবে আত্মিক জীবনকে আমি ব্যালেন্স করতে পারি? कैसे किस तरीके से आत्मिक जीवन को हम बैलेंस कर सकते हैं? রিড बाइबल ঈশ্বরের पढ़, বাক্যকে পড়ুন, परमेश्वर के वचन को पढ़कर প্রার্থনা করুন, प्रार्थना कीजिए, ঈশ্বর যা কাজ দেবে সেটাকে প্র্যাকটিস করুন। परमेश्वर जो काम देंगे उसको प्रैक्टिस कीजिए। এবং আপনার মধ্যে যদি ডাউট থাকে, और अगर आपके अंदर संदेह है, আপনার মধ্যে ভয় থাকে, अगर आपके अंदर डर है, কোনো অসুবিধা নেই, कोई बात नहीं, কোনো অসুবিধা নেই। कोई बात नहीं। আপনার মধ্যে যদি সন্দেহ থাকে, अगर आपके अंदर संदेह है, আপনার মধ্যে যদি ভয় থাকে, अगर आपके अंदर डर है, আপনার মধ্যে যদি ডিপ্রেশন থাকে, अगर आपके अंदर निराशा है, আপনার মধ্যে যদি পাপ থাকে, अगर आपके अंदर पाप है, কোনো অসুবিধা নেই, कोई बात नहीं, কোনো অসুবিধা নেই। कोई बात नहीं। আপনি কি করবেন? ওইগুলোকে নিয়েই आप क्या कीजिएगा? उन सब को लेके ঈশ্বরের কাছে চলে আসুন। परमेश्वर के पास বাবা आइए। আমার কাছে ভয় আছে, पापा मेरे पास डर है, বাবা আমার কাছে ডাউট আছে, সন্দেহ আছে, पापा मेरे पास डर है, संदेह है, বাবা আমার কাছে এটা আছে, पिताजी मेरे पास ये चीजें हैं, বাবা আমার কাছে পাপ আছে। पिताजी मेरे पास पाप है। ওইগুলোকে নিয়ে আসুন। वो सब को लेके आइए। বাবা কি আপনার বাবা, আপনার পিতা ঈশ্বর ওগুলো আপনার দ্বারা আপনার মধ্যে দিয়ে এক্সচেঞ্জ করবে। हमारे पिता परमेश्वर उन चीजों को हमारे द्वारा एक्सचेंज উনি करेंगे, এক্সচেঞ্জ করবে, वो एक्सचेंज উনি करेंगे, এক্সচেঞ্জ করবে, वो एक्सचेंज উনি करेंगे, এক্সচেঞ্জ করবে, वो एक्सचेंज करेंगे, আপনার ডাউটকে পরিবর্তন করবে, आपके संदेह को परिवर्तन करेंगे, আপনার ভয়কে নিয়ে যাবে, आपके डर को ले जाएंगे, আপনার নিরাশাতাকে নিয়ে आपका যাবে, निराशा को लेके जाएंगे, আপনার পাপকে নিয়ে आपके যাবে पाप को लेके এবং जाएंगे, তিনি অন্য কিছু আপনাকে দিবে और वो दूसरा कुछ आपको देंगे, এবং যে বিষয়গুলো আপনাকে বৃদ্ধি পেতে और সাহায্য जो করবে। विषय आपको वृद्धि पाने में আমরা सहायता কি করি ওই करेगा। বিষয়গুলোকে নিয়ে? हम लोग क्या करते हैं? আমরা उन ওই विषय को लेके? বিষয়গুলোকে নিয়ে ধরে রাখি, हम लोग उन विषय को लेके আমরা पकड़े रहते ধরে हैं, রাখি। हम लोग पकड़े আমরা रहते ধরে हैं, রাখি। हम लोग पकड़े रहते हैं। ঈশ্বরের লোকেরা परमेश्वर के लोग, আমাদেরকে বুঝতে হবে हम लोग को समझना কি होगा, যদি আমি বৃদ্ধি পেতে চাই अगर हम वृद्धि पाना चाहते हैं, জাগতিক সমাজে নয় বাট আত্মিক জগতে আগে আমাকে বৃদ্ধি পেতে হবে। तो जागतिक दुनिया में नहीं पर आत्मिक दुनिया में पहले हमको बढ़ोतरी আপনি पाना যেমন থাকবেন সেমনি ভাবে ঈশ্বরের কাছে আসুন, উনি আপনাকে ওইভাবেই গ্রহণ করবে। होगा। आप जैसे हैं उसी तरीके से परमेश्वर के पास आइए, वो आपको ग्रहण करेंगे। आमीन। आमीन। হালেলুয়া। हालेलुया। সো বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য যদি এটা চ্যালেঞ্জ হয় তাহলে এটা কিন্তু চ্যালেঞ্জ আসলেও ওটা চলে যাওয়ার প্রয়োজন চলে যাবে। और वृद्धि पाने के लिए ये अगर चैलेंज है तो ये आने के बाद भी ये चला जाएगा।
আত্মিক বৃদ্ধি একটা অনেক ইউনিক বিষয় যেটা আপনাকে প্রতিদিন প্র্যাকটিস করতে হবে এবং আপনি অল্প অল্প করে বৃদ্ধি পেতে থাকবেন। आत्मिक विषय को आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस करने का जरूरत है और आप धीरे धीरे कर कर बढ़ोतरी को पाएंगे। রোমিও তার 12 অধ্যায় 2 পদ যেখানে বলা হচ্ছে रोमियो का 12 का 2 में लिखा है, আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, और इस दुनिया के स्वरूप मत हो, কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও, যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানতে পারো ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যাহা উত্তম, প্রীতিজনক ও সিদ্ধ। और इस दुनिया के जैसे मत हो, पर परमेश्वर के स्वेच्छा में नवीनीकरण होते जाए, ताकि तुम परमेश्वर के उद्देश्य को जान पाओ। ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বরের বাক্য বলছে কি তোমরা এই যুগের অনুরূপ হইও না। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर के लोग इस दुनिया के जैसे मत हो जाओ। তিনি ডাইরেক্ট একটা মেসেজ দিচ্ছেন वो डायरेक्टली एक मैसेज को दे যে रहे এই हैं, জগতে তুমি আছো, ये जगत में आप हैं, এই জগতে তুমি থাকবে ये जगत में आप रहेंगे কিছু দিনের জন্য, कुछ दिन के लिए, কিছু বছরের জন্য, कुछ वर्ष के लिए, কিন্তু তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে। पर आपको मेरे पास आना होगा। এই জন্য তুমি যখন আমার কাছে আসবে इसलिए जब तुमको मेरे पास वापस आना তাহলে है, এই জগতের বিষয়গুলোকে তুমি গ্রহণ করো না, तब इस जगत का जो विषय है उसको ग्रहण मत এই करना, জগতের অনুরূপ হইও না। इस जगत के स्वरूप में मत हो जाइए। নিজেকে প্রতিদিন নতুনীকরণ করো। अपने आप को प्रतिदिन नवीनीकरण में लेके কিভাবে जाइए। আমি নতুনীকরণ হব? किस तरीके से हम नवीनीकरण को कर पाएंगे? যিশুর রক্তের দ্বারা। यीशु मसीह के लहू के কিভাবে द्वारा। আমি স্বরূপান্তরিত হব? किस तरीके से हम पूरा रूपांतर होंगे? এই যিশুর দ্বারা। यीशु मसीह के द्वारा। যিশু স্বরূপান্তরিত হয়েছেন यीशु मसीह रूपांतरित हुए हैं। এবং আমি যদি তার হাত ধরে আছি, अगर हम उसके हाथ को पकड़े আমি যদি हुए, যিশুর হাত ধরে আছি, अगर हम यीशु मसीह के हाथ को তাহলে पकड़े, আমি যিশুর দ্বারাও আমি স্বরূপান্তরিত হব। तो यीशु मसीह के द्वारा ही हम रूपांतरित होंगे। এবং তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারবে और उसके बाद आप लोग परीक्षा करके जान पाएंगे ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, परमेश्वर का इच्छा क्या है, যেটা হচ্ছে উত্তম এবং যেটা হচ্ছে সিদ্ধ এবং সুন্দর। जो है उत्तम, सिद्ध और सुंदर। দ্বিতীয় কোরিন্থীয় 4 অধ্যায় 16 পদ। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 पद। এই জন্য इस- আমরা নিরুৎসাহ হই না, কিন্তু কিন্তু আমাদের বাহ্যিক মনুষ্য যদ্যপি ক্ষীণ হইতেছে, তথাপি আন্তরিক মনুষ্য দিন দিন নূতনীকৃত হইতেছে। হালেলুয়া। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 16, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। তো আমরা আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা বৃদ্ধি মানে শারীরিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছি, বয়স বাড়ছে আমার, धीरे धीरे हम शारीरिक रीति से वृद्धि पा रहे हैं, मेरा उम्र बढ़ रहा है, আমরা শারীরিক রূপে বৃদ্ধি পাচ্ছি, हम लोग शारीरिक रीति से वृद्धि पा रहे কিন্তু हैं, সাথে সাথে আমার বল ক্ষীণ হতে চলেছে। पर उसके साथ ही हमारा बल गिरने चल रहा है। কিন্তু আত্মিকভাবে पर आत्मिक रीति से আমি অনবরত বৃদ্ধি পেতে পারি। हम लगातार वृद्धि को देख पाएंगे। Yes. প্রতিদিন আমি কিন্তু বৃদ্ধি পেতে পারি, प्रतिदिन हम वृद्धि को पा सकते हैं, প্রতিদিন আমি নতুনীকৃত হতে পারি। प्रतिदिन हम नवीनीकरण को पा सकते हैं। কলসীয় তার 3 অধ্যায় 10 পদ। कुलुसियों 3 का 10 पद में लिखा যে है, আপন সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত নতুনীকৃত হইতেছে। जो अपने परमेश्वर, Sorry, এখানে হিন্দি নেই, বাংলা আছে। कुलुसियों কলসীয় তার 3 অধ্যায় 10 পদ। ওকে, আমাদেরকে এখানে সৃষ্টিকর্তার সামনে, यहाँ पे सृष्टिकर्ता के सामने, সৃষ্টিকর্তার সামনে, सृष्टिकर्ता के सामने, সৃষ্টিকর্তার সামনে, सृष्टिकर्ता के सामने, সৃষ্টিকর্তার সামনে सृष्टिकर्ता के सामने আমাকে বৃদ্ধি পেতে হবে। हमें वृद्धि पाने का जरूरत है। হালেলুয়া। हालेलुया। কিন্তু আমি কি নিজে থেকে হতে পারবো? पर क्या ये हम खुद से कर पाएंगे? ইয়েস। यस। কিভাবে? कैसे? সিদ্ধান্ত আপনি যখন নেবেন, सिद्धांत आप जब लीजिएगा, আমি ঐশ্বরিক ভাবে জীবন যাপন করব,
हम स्वर्गीय तरीके से अपने जीवन को बिताएंगे। আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন, आप सिद्धांत लीजिएगा, পবিত্র আত্মা আপনাকে সাহায্য করবে। पवित्र आत्मा आपको सहायता আপনি करेगा। সিদ্ধান্ত নেবেন কি আমি প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্যকে পড়বো, आप सिद्धांत लीजिएगा कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे তাহলে আপনি পবিত্র আত্মা আপনাকে সাহায্য করবে। और तब पवित्र आत्मा आपको আমি सहायता करेगा। প্রতিদিন প্রার্থনা করব। हम प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे। প্রার্থনা অনবরত আপনি করতে পারেন। प्रार्थना आप लगातार कर सकते हैं। তো আপনি যখন এই বিষয়টা করবেন तो जब आप इस विषय को कीजिएगा তখন কিন্তু আপনি বৃদ্ধি পেতে থাকবেন। तब आप वृद्धि को पा पाएंगे। কারণ ঈশ্বরের কাছে যখন আমরা আসি তখন আমরা বৃদ্ধি পেতেই থাকি। क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो हम वृद्धि पाते जाते हैं। হালেলুয়া। आमीन। সো আপনি জাগতিক বিষয়ের মধ্যে আছেন, অসুবিধা নয়, কিন্তু আত্মিক বিষয়ের জন্য আপনার জীবনে বেশি থাকতে পারে। तो आप अगर जागतिक विषय में है कोई बात नहीं, पर आपका आत्मिक जीवन उससे ज्यादा बेहतर होगा। লুক 2:52 পদ যেখানে যিশু ঈশ্বরের এবং মানুষের নিকটে বৃদ্ধি পেয়েছিল, लूक 2 का 52 में, जिसमें यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर के निकट अनुग्रह को पाए थे। ঈশ্বরের এবং মানুষের দৃষ্টিতে তিনি অনুগ্রহ পেয়েছিল। परमेश्वर और मनुष्य के दृष्टि में उन्होंने अनुग्रह को पाया था। ঈশ্বরের এবং মানুষের দৃষ্টিতে তারা সে বৃদ্ধি পেয়েছিল। परमेश्वर और मनुष्य के दृष्टि में वो वृद्धि को पाए थे। তাহলে কি আপনি আর আমি কি ওইখানে বাদ? तो क्या आप और हम वहां पे छूट जाएंगे? আমাদেরকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এবং মানুষের দৃষ্টিতে দুটোতেই যেন আমরা বৃদ্ধি পেতে পারি। हम लोग परमेश्वर और मनुष्य के दृष्टि में अनुग्रह को पा पाए। যিশু এই পৃথিবীতে ছেড়ে যখন চলে গেছেন, ফিজিক্যালি যখন উনি চলে যাচ্ছেন, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी से खुद चले जा रहे थे এবং তখন বলছে আমি তোমার বৃদ্ধি যেন না আটকায় এই জন্য আমি পবিত্র আত্মাকে দিয়ে যাচ্ছি। और वो वहां पे बोल रहे तुम्हारा वृद्धि रुक ना जाए, इसीलिए हम पवित्र आत्मा को देके जा रहे हैं। তোমার লাইফ যেন নড়বড়ে না হয়ে যায়, গড়বড়ে না হয়, যেন পবিত্র আত্মাকে দিয়ে যাচ্ছি। तुम्हारा जीवन खराब ना हो जाए, इसलिए मैं पवित्र आत्मा को देके जा रहा সেই পবিত্র আত্মাকে সাহায্য চাই। हूँ। और इस पवित्र आत्मा से ही सहायता को मांगे। প্রভু যিশু যখন তিনি চলে যাচ্ছেন, प्रभु यीशु मसीह जब वो चले जा रहे हैं, তিনি আত্মিক জগতের অনেক লোককে শিষ্য বানিয়ে গেছেন, वो आत्मिक जगत के बहुत लोगों को शिष्य बना के गए हैं, যে কিনা যারা কিনা এই জগতের জন্য, সমাজের জন্য আশীর্বাদের কারণ হয়েছিল। जो कि इस जगत के लिए, इस समाज के लिए एक आशीर्वाद का कारण थे। আপনি আর আমি, आप और हम, শুধু আমি আর আমি, মি অ্যান্ড মাইসেলফ, যেমন লাস্ট উইকে, লাস্ট সপ্তাহে পাস্টর অমিত বলছিলেন, हम लोग सिर्फ मैं मेरा ही में ना रह जाएं। আমরা আমাদেরকে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। আমি বৃদ্ধি পাবো, আমার দ্বারা আমার সমাজ বৃদ্ধি পাবে, আমার দ্বারা আমার দেশ বৃদ্ধি পাবে, আমার দ্বারা এই জগৎ বৃদ্ধি পাবে। हमको सोचने का जरूरत है, मैं वृद्धि पाऊंगा, मेरे द्वारा मेरा समाज वृद्धि पाएगा, मेरे द्वारा ये देश वृद्धि पाएगा, और मेरे द्वारा ये जगत वृद्धि पाएगा। আমেন। आमीन। আমাদেরকে বৃদ্ধি পেতে হবে, हमें वृद्धि पाने की जरूरत আমাদেরকে है। বৃদ্ধি পেতে হবে। हम लोग को वृद्धि पाने की जरूरत है, বাট আত্মিক জগৎটাকে বেশি আমাদেরকে চেক করার প্রয়োজন রয়েছে। पर आत्मिक जगत को ज्यादा हम लोग को देखने का जरूरत है। আত্মিক জগৎকে আমাদেরকে চেক করার প্রয়োজন রয়েছে। आत्मिक जगत को ज्यादा देखने का जरूरत है। আমি অনেক সময় ইয়াং মানে আমাদের ছেলে মেয়েদের সাথে যখন কথা বলি, তাদেরকে আমি সবসময় একটা এক্সাম্পল দিই। जब मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ तो मैं बहुत समय एक ही उदाहरण को देता हूँ। আমি বলি যখন তুমি শার্ট পরেছো, मैं बोलता हूँ जब तुम शर्ट को पहने हो, তখন শার্টের বোতামটা তুমি কোথা থেকে লাগিয়েছো? নিচ থেকে লাগিয়েছো না উপর থেকে লাগিয়েছো? तब मैं पूछता हूँ शर्ट के बटन को तुम ऊपर से लगाए हो कि नीचे से लगाए हो? আর ওরা বলে না আমি উপর থেকে লাগিয়েছি। और वो लोग बोलते हैं नहीं मैं ऊपर से लगाया हूँ। তারপরে उसके बाद তার নিচেরটা লাগিয়েছি, उसके बाद उसके नीचे তার वाला, নিচেরটা फिर লাগিয়েছি, नीचे वाला, তার নিচেরটা फिर नीचे লাগিয়েছি। वाला। আর আমি তখন বলি যখন উপরের জায়গাটা ঠিক থাকে তখন নিচেরটাও ঠিক থাকবে। और मैं उनको बोलता जब ऊपर वाला विषय ठीक रहता है तो नीचे वाला हर एक विषय ठीक रहेगा। উপরে ঈশ্বরের সাথে যখন আমাদের সম্পর্ক ঠিক থাকবে তখন নিচে প্রত্যেকটা বিষয় ঠিক থাকবে। जब मेरा संपर्क मेरे परमेश्वर के साथ अच्छा रहेगा तो नीचे का हर चीज मेरे लिए अच्छा होगा। Spiritually you are heat. स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से अगर आप गर्म हैं,
you are fit in every area. आप हर एक चीजों में फिट हो जाएंगे আর প্রত্যেকটা জায়গায় আপনি বৃদ্ধি পাবেন। और प्रत्येक जगह में आप वृद्धि को पाएंगे। হোসানা होसाना হোসানা। होसाना होसाना। আত্মিক জগতে বৃদ্ধি পান, आत्मिक जीवन में वृद्धि पाइए, আত্মিক জগতে বৃদ্ধি পান। आत्मिक जगत में वृद्धि पाइए আর আমাদের লাইফ যেন ব্যালেন্সে থাকে। और हमारा जीवन बैलेंस हो पाए। আসুন আমরা উঠে দাঁড়াই। आइए हम लोग खड़े हो जाएं। আসুন আমরা কিছুক্ষণ आइए हम लोग कुछ देर ঈশ্বরের কাছে, परमेश्वर के पास, পবিত্র আত্মার কাছে पवित्र आत्मा के पास আমরা প্রার্থনা করি। हम लोग प्रार्थना करें। Oh Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua, alabas livia, alabas lende, leara leander, yarander, yaralamander, oroshe, yaralabas leskere. যারা আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে চায় তারা প্রার্থনা করুক এবং পবিত্র আত্মার কাছে সাহায্য চায়। যারা আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে চায় তারা পবিত্র আত্মাকে বলুক, পবিত্র আত্মা আমাকে আত্মিক বিষয়কে প্র্যাকটিস করতে সাহায্য করো। যারা আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে চায় তারা বলুক কি, তারা প্রার্থনা করে কি আত্মিক বিষয়গুলোকে আমাকে দেখতে, বুঝতে, শুনতে সাহায্য করো। হোয়াট ইজ স্পিরিচুয়াল, হোয়াট ইজ ওয়ার্ল্ডলি, কোনটা আত্মিক কোনটা জাগতিক, পবিত্র আত্মা এখানে রয়েছেন এবং তিনি সাহায্য করতে পারেন। ও রালাবাসেন্দে রে 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 লেয়ান্দে আন্দে আন্দে আরিয়া আন্দে আরিয়া স্লেভিয়ারারা ও আন্দে রিয়ারা লা 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 বাশকো তোরোরো রিয়ারা লা বাসলে রে 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 লে আন্দে আন্দে রে আন্দে রে 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 রে। যদি আত্মিক জগতে এবং ওয়ার্ল্ডলি জগতে আপনি মিশে আছেন, আপনি সিমসনের মতো আপনার অ্যানোয়েন্টিংকে আপনি হারিয়ে ফেলতে পারেন। সিমসন যে ছিল সে কিনা আত্মিক জগতে এবং জাগতিক বিষয় একসঙ্গে মিশে ছিল এবং সেখানে সে নিজের অ্যানোয়েন্টিং এবং লাস্ট পর্যন্ত সে তার জীবনকেও হারিয়ে ফেলেছিল। লেটস আস্ক হোলি স্পিরিট কি আমার চোখকে খুলে দাও, আত্মিক ওয়ার্ল্ডকে চিনতে বুঝতে সাহায্য করো, আত্মিক ওয়ার্ল্ডকে দেখতে সাহায্য করো। ও রাবা রাবা সেন্দে রে রে আর লাভাস লেন্দে রে 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 ও রাবা বাবা বাবা রাবা সেন্দে রে আর লাভাস লেসকে রে 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 আর লাভাস লেসকে রে 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 লো রাবা বাবা রাবা সেন্দে রে আর লাভাস লেসকে রে 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 লো রাবা বাবা বাবা রাবা সেন্দে রে 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 আর লা 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 সেন্দে রে 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 Oh, asliviarandes, leviarararararara, bashendererererererere. Lord, alavas leskere bashendererererere. আসুন আমরা কয়েকটা বিষয়কে প্র্যাকটিস করি। আপনি আমরা চোখকে উপরে হাত দিন এবং কিছুক্ষণ প্রার্থনা করুন কি আমি জাগতিক বিষয় অনেক দেখি কিন্তু আত্মিক বিষয় আমি দেখতে পারি না। ঈশ্বর আমাকে দেখতে সাহায্য করো। Let's touch your eyes and pray. Ask Holy Spirit to help you to see the spiritual world. To see the spiritual world. To see the spiritual world. Spiritual world. Yes, Lord, Holy Spirit. পবিত্র আত্মা আত্মিক বিষয়কে দেখতে সাহায্য করো। ও আমরা জগৎ বিষয়কে দেখি কিন্তু আত্মিক বিষয়কে দেখতে সাহায্য করো। আত্মিক বিষয়কে দেখতে সাহায্য করো, স্পিরিচুয়াল বিষয়কে দেখতে সাহায্য করো, স্পিরিচুয়াল বিষয়কে দেখতে সাহায্য করো। স্পিরিচুয়ালাইজ, গিভ আস স্পিরিচুয়ালাইজ। আত্মিক চক্ষু, আত্মিক চক্ষু, আত্মিক চক্ষু, আত্মিক চক্ষু, আত্মিক চক্ষু, আত্মিক চক্ষু, আত্মিক চক্ষু। ও দেরিয়ার আল্লাহ বাসলেন, দেরিয়ার আল্লাহ বাসলেন, দেরিয়ার আল্লাহ বাসলেন, লেন দিয়ার আল্লাহ লা 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 বাসেন, দেরিয়ার আল্লাহ লেন দে রে 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 রে।
স্পিরিচুয়াল বিষয়কে আত্মিকভাবে দেখতে সাহায্য করো, আত্মিক ওয়ার্ল্ডকে দেখতে সাহায্য করো। ও আত্মিক ওয়ার্ল্ডকে দেখতে সাহায্য করো। ঈশ্বর পবিত্র আত্মা আত্মিক ওয়ার্ল্ডকে দেখতে সাহায্য করো, আত্মিক ওয়ার্ল্ডকে দেখতে সাহায্য করো। আমরা যে বিষয় দেখি সেই বিষয়ে আকর্ষিত হই। আত্মিক ওয়ার্ল্ডকে আমি দেখতে চাই এবং আত্মিক বিষয়কে আকর্ষিত হতে চাই। ও রাবা বাবা 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 রাবা শেন্দে রে 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 লেন্দে ইয়ান্দে আরালালা বাশেন্দে রে 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 লেন্দে আরালে আরালা বাশেন্দে রে 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 আরালা বাশেন্দে রে 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 Lord la 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 bashende re 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 le ande ande la 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 Lord la 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 Hallelujah. ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য। যদি আপনি এই ভিডিওটি দেখে আশীর্বাদিত তাহলে এটিকে শেয়ার করুন নিজের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে, যাতে তারাও এই আশীর্বাদকে পেতে পারে। যদি আপনি কলকাতায় থাকেন, রবিবারে আমাদের সভায় যোগদান দিন এবং এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য ডিসক্রিপশন বক্স দেখে নিন। ঈশ্বরের বাক্য থেকে আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক।